дар байни кӯли чорум ва панҷум деҳаи Раз, Нофин ва Падруд воқеанд. дар деҳаи Нофин харобаҳои қалъае боқӣ мондааст. аз дохили қалъа одамони маҳаллӣ хум, кӯза ва сафолпораҳо дарёфт намуданд. дар Нофин овулҳое ҳаст ки номҳои ба маънояшон алоқаманддор аст: сари об, танӯри соқӣ, темуриён, кӯлак, санги шабба, ангори алӣ, зарбет. як замоне дар Нофин маллапӯшон маскан гирифта буданд. дар ҳамон давра байни маллапӯшон ва душманони истилогар ҷанги сахте мешавад. гӯё ҷӯи хун равон мегардад, ба оби кӯл ҳамроҳ мегардад. аз ин сабаб ҳар рӯзи ҷумъа дар рӯи об хатҳои сурхранг пайдо мешаванд. мардум ин ҳолатро ба хуни шаҳидон ривоят мекунанд. дар Нофин баъдҳо лолаҳо гуфтани қавмҳои хеле соддалаҳв умр ба сар бурданд. одамон аз зиндагии лолаҳо лаҳзаҳо нақл карда аз нодонию соддагии онҳо завқ мебурданд. дар солҳои пеш аз инқилоби октябр як муддат касе дар ин ҷо истиқомат намекардааст. аз заминҳои серҳосили он аҳолии рашнаи поён истифода мебурданд. вақте ки колхоз ташкил шуд, чорводорӣ низ ривоҷ ёфт. ин ҷой макони фермаи колхози ҷамоати деҳоти Шинг қарор гирифт. дар поёни кӯли шашум Марғзоркӯл дараи сергиёҳу буттаҳои кӯҳӣ доман густурдааст, ки онро Димишқ ном мебаранд. деҳаҳои Панӣ ва Қиёқлиро имрӯз Хафтруд ном мебаранд. сои Марғзор, Чақил, Оби ҳаёт, Чорраҳа, Зам, Чорраҳа, рашнаи боло ном бурда мешавад. ангори мош, дарахти сурх номи овулҳои ин деҳаҳост. дар байни кӯли сеюм ва дуюм роҳи пурпечутоб ба баландӣ меравад. дар он баландӣ деҳаи Гӯрдара воқеъ аст. зиндагии мардуми ин макон шояд як замонҳое хеле сахт будааст. аз ин сабаб онро Гӯрдара ном доданд. имрӯз номи ин деҳа аз Гӯрдара ба Гулдара табдил ёфтааст. дар ҷамоати деҳоти Шинг масҷиди калони ҷомеъ ва дар дигар деҳаҳо масҷидҳои хурдтар қомат афрохтаанд. дар байни деҳаи Шинг ва рашнаи поён сари Осиё, Осиёи деҳаи Шинг дар он ҷост. даҳани Туро, Оби Рангон, Чил духтарон, ангори дуздӣ, даҳани Мазор ном манзилҳоест. дар ҷамоати деҳоти Шинг дар доманаи кӯҳҳо дар ҳар овул чашмаҳо ҳаст. баъзе чашмаҳо ном доранд: чашмаи Зуғута, чашмаи Сари пастӣ, обҳои мусаффо доранд. қисме аз мардуми деҳаи мо ба Саразм кӯчида он шаҳри кӯҳанбунёдро аз нав эҳё намуданд. аввалин сокинони шаҳри таърихии 5500 сола ин мардуми Шингдараанд. барои муқими он ҷо шудани мардуми деҳаи Шинг саҳми ҳукумати маҳаллӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят чашмрас мебошад. сокинони деҳаи ман мардуми мушкилписанд, аз ҳамин рӯ гашта онҳо дар ҳама ҷо сарбаланд. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки мо як бори дигар миннатдории худро ба устоди азиз Холиқову Аслиддин ва Муқбилова Барно расониданӣ ҳастем, ки барои мо барои пешкаш намудани ин матни ин барнома беҳад дасти худро дароз намуданд. агар раҳмату ташаккурҳо гуфта мехоҳед, ба онҳо низ дар зери комментария таҳсину офарини худро расонед. дар водии Зарафшон 7 то кӯли дурахшон, аввал чу кӯли Миҷгон, аз кӯли соя поён, дуюм чу кӯли соя, зебост бениҳоя, сеюм чу кӯли ҳушёр, ҷои гул асту бехор, чорум чу кӯли Нофин, обаш чу қанд ширин, панҷум чу кӯли хурдак, зебову тоза бешак.
ششم چو مرغزار کل مانندی چاه بابل. هفتم هزار چشمه دارد هزار کرشمه. عشقش خمار دارد نازش کنار دارد. در آغوش هر یکی ارغان بهار دارد.
مثل همون دوبی موقعیان بالا که برید کو یک جماعت دیگه شینگا های شینگ بر رشنا جماعت یکتان جماعت شینگ ها یکتا چند قشلاق دارد؟ قریب 10 تا قشلاق دارد کدامو؟ رشنا یکتا نوفین گوردره تریدیم به در رشنا به تریدیم برو گوردره در بعد ترید ایرو بوکنیم پادرو نوفین احمد کی اومده گوردره کی برونده این طرف گوردن برونه یا سوی دوره گوردن برونه شوار است کو سیم کول با خالد بول کو برو گوردره بعد چورون کن به نوفین و راز با نوفین با پادرو میشونه آقادیم کجا؟ روده اون طرف چی دوودیم سه؟ روده پیشینگ دیا. پیشینگ آن نامده که این طرف. رفتیم کوی طرف دیگه طرف کشلان کار بود. روده این طرف. های برام تو روده این چه؟ روده این طرف. با پادرو، پنیر، خیالی، سری سنگور، آب حیات، چهارراه. خشلا خزانی بالا. بالا خشلا بالا. زم چهارراه، گوری محمدی مبودشه انا میخوام. همین تا ششم کلا همیش. ششم کل و هم هفتم کل به مابینه. یعنی او خیالی این طرف با. با درخت سرخ مگویی تری هفتم کل بینی با. بالا با. مختلف خشلاق هست. مختلف خشلاق هست نه؟ خشلاقی خیلی خورد میگه. هم بعد یک 100 کاس 200 کاس میخواد ویا. از تو هست آخه هم خشلاق. هست من میتونم ببینم میگم. هر یکش مکتب دور آدم. نه چهاره کو همی سال 30 سال است من چهاره کو همی سال. حالا منم 2 سالی. بود اول کانادا 2 سال. راهاتون زمستون با فکرم سال از آمد کردن. بار مثلا بار کل بعید آمده او مخیزات کو. اما او خیستم اما گو که مکول چورون نمو مونده گذاشتم با. حالا میشد کو. اودم ماشین نمو گذرد یا. او کی پاس شد با هم گذرد کو. او فلان شد که گذر نیست می. نیست. محکم میشد. با چه میشد با کو؟ باید 10 روز ببایی که 10 روز وای کی شد با او پاس. 10 روز عموما گذر گشت نمیشد با هم. نه. او رو بالا خط با گذرد کو. خرخ نمیکردم با. با این خودی هم خشلاق هم از دو طرفی هم گذر ندارد. نه دیگه جا خود میاد میگه. جهازش بزنیم مثلا چه توبیسون آب کلام نشد یا؟ هی و واهم نشد. این توبیسون یک گوری دیگه با اومدن در اورینه تو. بچه اومدن. گذره دیگه تماشا میکنه. در وقت رو اومدن کرده وقتی که دیگه مونه تماشا میکنه. خاطر که میکنیم پلاتگیش مکتوب نیستی تیار میکنه اینو میره رس چوبش برفتن میده اینجا با همین باغ شما دی ها همین باغ ما هم من باغ ما یه دستتون در نبینه یک دیگه هم خیلی دا کوههای خماری گنگ هم کرده بودن این کاغذ دکور و چی میگن یک دیگه نامش چی نقاش ماهر ببینه
میز ویدیو در ملابس خدمت شماست. سلامت باشه. پای آب نگاه کنید چقدر دیگر حالا با تابستون بالا میشد از آب. اون پای گیرد هلا پای دیدید می تابستون نشد همه خطر دیگه آب حالی میخیزد. به همین خاطر من به یک خلاصه آمدم که این آمدن ما حالا حساب نیست. تابستونگاه یک بار دیگر آمدن لازم بفکرم. بعد ما بین یکم و دوم کوله گفتیم که آب با زیر زمین میگذرد. دیده آمدیم بسیار کولها آب از زیر زمین میگذشته است. من این کولی ششم هم دیدید در بالای زمین آب نیست، زیر زمین که گذشتهش کولی پنجم میفراید. سلامت باشه. نگیرید. گیرید زهر خود چیزی میکنم. حالا نه. ها؟ نه مقصد دوره. کیم که باز داشتش دیگه نمیمونم چیز کنم. ولی بالا رویم خیر. давай чизо ҷамъ кунед он париде нимда чиқашаға бурида ра карене